हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी। जे पिला माने तुम समस्ते यही अपेक्षार अच्छ जे तुम सीपेट्र रिजल्ट केवे आसीबो। तुम समस्त को जना अच्छी जे कौन ना वर्तमान समय गवर्नमेंट तरफ बा साम्स तरफ किसी भी तुम टाइम लाइन बा किसी भी नोटिस आसीनी रिगार्डिंग तुम रिजल्ट विषय बा तुम फाइनल आंसर की रिगार्डिंग। तो वर्तमान समय से हिसाब रे तुम मैंने कौन कर ना वर्तमान समय कन्फ्यूज अच्छ डिप्रेस्ड अच्छ तुम मानकर वर्तमान समय माने धैर्य हरा हो गलनी तुम समस्ते। तो एथिरे आमे कौन पाई एते डिले होउची केबे आसीबो आउ तुम जो धैर्य हरा जो सब रोच बा धैर्य समस्ते जो हो गलनी वर्तमान समय आउ तुम धैर्य ही ना तो सहीटा कौन पाई कि आउ तुम समस्ते जो बहुत सारा मेसेज दौच कौन सर आमको बहुत डर लगुच एग्जाम रे कौन हम कौन ना तो सही रिगार्डिंग संपूर्ण भिडियोटी भिडियो भल लगे निश्चित लाइक कर शेयर कर बहुत सब्सक्राइब कर। तो ठीक है चलते कौन कर भिडियो को स्टार्ट करवा जे पिला माने तुम मैंने समस्त को मुझे जनईदेवा ये चाहूँगी जे तुम जो सीपेट्र यथर एग्जाम तुम कौन सरी ना 18 मे सरी जानी तुम मैंने 18 मे सरी प्रीवियस ईयर जब देखा प्रीवियस ईयर देख मुझे देखे तुमको प्रीवियस ईयर देख पिला मैंने यहाँ कौन प्रीवियस ईयर तार टाइम लाइन देखिए तुम समस्ते ये प्रीवियस ईयर टाइम लाइन सरला के ना प्रीवियस ईयर सरला के ना तुम 13 मे 25 कौन 2025 कौन था सरला तार सब एग्जाम तो रिजल्ट बाहर के रिजल्ट बाहर देख देख रिजल्ट बाहर के ना तुम 2 जून 2025 कौन है तुम बाहर कौन तो रिजल्ट बुझल कथा कौन। तो एथर तुम कौन अच्छी ना एक्सट्रा 2-4 जिनस एड अच्छी कौन ना गोटे है कौन ना आंसर की तापर है कौन ना तुम चैलेंज आंसर की बुझ कथा कौन। तो एबे यही बेसिस देखा गले तार प्रोसेस जो 18 मे जो तुम सरला जो सब प्रोसेस देख तुम आगे देखी दियो ये कौन ना प्रीवियस ईयर जो 13 मे सरला 13 बाहर लगे ना जून 2 रे तो केते दिन लगिगला ना प्रायतः अप्रोक्सीमेटली 20 दिन पाखापाखि कौन है लगी समय बुझ कथा कौन केवल ओनली यहीटे किंतु एथर कौन अच्छी ना तुम आंसर की बाहरला तापर तुम चैलेंज आंसर की आइला प्रोसेस सब सईला केबे ना देख देख तुम स्क्रीन लाइट अच्छी जे केबे सईला ना तुम 26 मे रे सरीगला ता सब प्रोसेस है 26 मे रे सरीगला। तो 26 मे हिसाब से देखा ताहले तुम वर्तमान समय रे तुम जो वेट कर जो फाइनल आंसर की बा तुम रिजल्ट को ताहले सही हिसाब देख प्राय तो सही कते ना 15 ରୁ 20 दिन हिसाब कर दियो तुमको कही कौन ना तुम सेकेंड वीक सुधा कौन है पलि आसो किसी ना किसी आसो इनफॉरमेशन आइदर तुम फाइनल आंसर की हो जो तुम रिवाइज आंसर की हो बा तुम कौन है रिजल्ट हो। तो से तुम समस्त को मुझे कहूँ कौन ना तुम समस्त धैर्य रख तुम समस्त धैर्य रख कहीं कारण तुम जी अधैर्य हो पड़ो तो गवर्नमेंट तो किसी कर वर्तमान समय साम्स तो किसी कर तुम हिसाब से तो साम्स को काम करने को वर्तमान समय कौन कर ना तुम मैंने समस्त कोऑपरेट कर तुम मैंने बुझ जे कौन है ना एक्चुअली कौन हो प्रीवियस ईयर जदि तुम कौन है 13 मे सब प्रोसेस सरीगला तुम जो सेकेंड जून ले कौन हो रिजल्ट बाहर ताले एथर कौन पर एत डिले हो ना डिले हबार कारण है कौन ना तुम देख चैलेंज करवा आगे कौन तुम देख टाइम जो टाइम लाइन जहाँ अच्छी से टाइम लाइन हिसाब से चलो देख 26 मे कौन है ना एसएसबी को सब जिन दिहला तार एसएसबी कौन कर ना सब जिन को तार सर्च कर आनालीसिस कर कौन है फाइनल रिजल्ट बाहर कर ना फाइनल जो आंसर की बाहर कर फाइनल आंसर की बाहर कर सारापर दब क्या ना तुम साम्स को दब साम्स को देला साम्स कौन कर सब से जो हिसाब से कोऑर्डिनेट कर तुम कौटा हिसाब से तुम मार्क बढ़ो कि ग्रेस मार्क मिल कि कौन है इस विषय कौन हम सब जिन कोऑर्डिनेट कर जा कौन है तुम रिजल्ट बाहर। तो सही हिसाब से तुम समस्त वर्तमान समय साम्स कौन लगुच ना टाइम लगुच जहाँ मत लगुच बुझ कथा कौन। तो से तुम यही वीक जो दिस वीक जे यही वर्तमान समय तुमको कही कौन अप्रोक्सीमेटली आम एक्सपेक्टेड होते कौन ना सेकेंड वीक तुम मैंने बहुत सारा यूट्यूब चैनल हो तुम डिफरेंट डिफरेंट जो गूगल रिसोर्सेस हो तुम एआई रे गूगल बहुत सारा कौन कर सर्च कर दौ के आंसर की बाहर कौन ना हिसाब से हो तुम कौन आखपाख पड़ोसा तुम जितनी सब सीनियर अच्छे से पचारिकी हो तुम यही सब पचारिकी कौन कर ना तुम भर वर्तमान समय तुम कन्फ्यूजन निजे ही जात कर दौ निजे ही क्रिएट कर कन्फ्यूजन तुम कहीदेली कौन ना तुम सेकेंड वीक कौन है रोचे कौन ना मोस्ट पिक स्टेज यही समय ही जहाँ ना जहाँ कि गोटे कौन हम ना तुम बाहर जे कौन टाइम लाइन
କିଛି ନା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଟା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝି ବି ପାରୁଛି କ'ଣ ନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସୁ ଆମ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ଆସୁ ନା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆସିଯାଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଡେଟ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଆସୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବନି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ କ'ଣ ନା କେବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ହେଲେ ନା କ'ଣ ଏଇ ୱିକ୍ ତୁମର ଯେଉଁ 14ରୁ 15 ଭିତରେ ହେଲା 14-15 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିବ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ନହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନହେଲେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ନା କିଛି କ'ଣ ହେବ ତୁମ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ତୁମ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ କ'ଣ ନା କେବେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କି କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝଛ କଥା। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଚାଲୁଛି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ବାହାରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଶେଷରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ କ'ଣ ନା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ତ ସୋର୍ସ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଭାବରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବି ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ କାରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯଦି ଯାଉଛି ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ କୋଅପରେଟ୍ କର ତାକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ୱେଟ୍ କର। ତୁମମାନେ ଯଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତୁମମାନେ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତରବର ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ କିଟା ଯେଉଁ ବାହାର କରିବ ବା ଯେଉଁଟା ତୁମର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିବ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଆସିଲା ବୁଝଛ ତରବର କଲେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରୁଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପେସେନ୍ସଲି କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ୱେଟ୍ କର ତୁମେ ନିଜର କାମ କର ତୁମେ ନିଜର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ପନ୍ନ କର ଯେ ଏଥିରେ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେବେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୁଝଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ସ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଲା ଇରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେ ଏଇଟା ଯେ ତୁମର କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ କିଛି ବାହାର କରୁନାହିଁ ତାର ବି ଭୁଲ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ନହେଲେ କିଛି ତ ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ନା ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ କି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦେବା ଏଟଲିଷ୍ଟ 14-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯଦି କିଛି ନ ଆସେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ଆରାମସେ ଟିକେ ନିଜର ଲାଇଫ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏନ୍ଜୟ କର ନିଜର ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ଆଉ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ତରବର କରିବ ବା ତୁମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସର ପକାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଚିନ୍ତା କରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହିଁ ହେବ ତୁମର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏତେ ସାରା ଇଏ କରିବା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତା'ର ଯାହା ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ ଯେବେ ଆସିବା ଆସିବ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବାହାରିଲା ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବା ବୁଝଛ କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଏଟଲିଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିଯାଅ ହେଲା କାରଣ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟରେ ହେଉ ବା ତୁମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜରେ ହେଉ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଭାବରେ ମୋର ବି କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ କାପାସିଟି ଅଛି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେ କ'ଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ କାଳେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା କି କାଳେ କ'ଣ ର୍ୟାଙ୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ କି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର ଥାଏ କାରଣ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ତୁମେ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ସେ ଯାହା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଏ କରୁଛି ଆଶା କରିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 14-15 ତାରିଖ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଉ ଆଉ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମ କମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଅଦର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ବରଂ ରିଏଲିଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷକୁ ମୋର ନା ବିଶ୍ୱାସ କର ବୁଝଛ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହୋପ୍ ମିଳିଥିବ ଆଉ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ 14-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିଯାଅ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।